So kalad ka din aton kuan sabaw lamas. Hey guys, so for today's video na po cooking show na lahat kita nga diha aton store. Aton din sa trabahoan for today's vlog. Siyempre magluluto kita ng isda. Napalita ko isda naman. Magluto lang kita ngayon paksiw ito man. Gawa yan for today's video. Kanaton lamas. Magig sarap. Tapos adi. Napalit tulay niya 20. Barato daw ano for today's vlog. May kamatis. Naman. 20. Tapos may kamatis. Sibuyas. Siling green. Nahin. Ang batuan oh. Tapos luya, nahin, tanglad. O, di ba? Saan ka pa? 20. May da ka na lamas. Nahin, may da kita harang tuman. So, kalad ka din naton kuan sabaw, lamas. Susunod na natin isda. Damo naton sabaw kay sinasablok kita isda. Chares, bro, ay! Lagyan natin tilawan ta na.